ओके शुणागला शुणा जाऊँ सर ओके ठीक अच्छे ठीक अच्छे पे ताले कंटिन्यू करवा आज ये क्लास को समस्त स्वागत अच्छी समस्त सुप्रभात सब पे स्वागत अच्छी ओके पे तीन तुंड विषय में पढ़ा तीन तुंड को लिखिं भुवनेश्वर बेहेरा भुवनेश्वर बेहेरा द्वारा रचित हूँ तीन तुंडे छेली ऊपर ये जो मजा गप आम समस्त जाचे पे किंतु या अनेक भिन्न धरण उपस्थापन कर शुण परीक्षार ये उद्धृत कर तीन तुंडे पे कौन से जदि मिथ्या कथा को ना सत्य बोली प्रमाण करवा हुए ताहले जदि अनेक लोक जदि एकत्रित हो गोटे मिछ कथा को कहते से सत्य परिणत हुए से सत्य परिणत हुए कौन से मिथ्या कथा को जदि सत्य करार अच्छी ताले अनेक लोक मिली जदि से कथा को कहती ताले से सत्य परिणत हो जाए गोटे प्रोपागंडा बेले बेले प्रोपागंडा जदि जाए बोले ये सुंदर भाव में ये गणतंत्र आम जाने भारत में आम गणतंत्र व्यवस्था रहीचु लोक लोक द्वारा जो शासन व्यवस्था ताकू ही गणतंत्र बोली कह जाए किंतु गणतंत्र को एठारे समीक्षा करछन्ते कि आवर भुवनेश्वर बेहेरा पिला माने भुवनेश्वर बेहेरा बहुत सुंदर भाव में कही दीछन्ते जे गणतंत्र शासन कौन कौन रही शासन व्यवस्था रे प्रोपागंडा माने मिथ्या प्रचार प्रसार को प्रोपागंडा बोली कह जाए अनेक लोक मिसी जो गोटे मिथ्या प्रचार प्रसार कर दियंती बेले बेले से मिथ्या प्रचार प्रसार सत हो जाए ताकू आम आलोचना करिया पिला माने आम जीवा बही को जो जीवा आम से कथा को पूरा डिटेल आम जापर पिला कौन से असुविधा एथिरे नाही ताले भुवनेश्वर बेहेरा से कौन करती आमको सूचई देले दर्शई देले यही प्रबंध माध्यम ये गद्यटी माध्यम से आमको कही दियंती जे आमे कौन प्रकृत गणतंत्र व्यवस्था रहीचु कि आम गणतंत्र व्यवस्था नहीं बोली भी कही परिबा नहीं आ गणतंत्र अच्छु निश्चित भाव में एक आम जाचु किंतु गणतंत्र रे निजे निजक शासन कर व्यवस्था रही किंतु आम भारत आम जाने पिला माने दुई प्रकार गणतंत्र शासन व्यवस्था थाए आम भारत में परोक्ष गणतंत्र अच्छी प्रत्यक्ष गणतंत्र नहीं आम एक कथा को आलोचना अलरेडी कर सारी पॉलिटिकल साइंस क्लास रे पिला माने ताले एठी भुवनेश्वर बेहेरा को विषय में जानिबा ताको जन्म होता 1916 1916 मसीह जन्म हुए से जड़े इंजीनियर थिले किंतु साहित्य रचना ताकर मनोनिवेश करथिले जड़े वृत्ति रे इंजीनियर थाई मध्य साहित्य प्रति तांकर अनुराग थिला साहित्य प्रति तांकर निश्चित भाव में श्रद्धा थिला तेणु से सुंदर सुंदर सबू लेखा तांकर अच्छी आम जाने पिला माने ताले वृत्ति रे से जड़े इंजीनियर एवं साहित्य प्रति तांकर कौन थिला प्रवृत्ति थिला से एक जड़े एकाधर प्राबंधिक थिले जड़े प्राबंधिक जड़े गालेफिक ललित निबंधकार जड़े सुंदर भाव ललित निबंध लिखि पारुथले भ्रमण कहानी मध्य लिखि पारुथले भ्रमण कहानी लेखक भाव में सुप्रतिष्ठित जड़े चिंताशील लेखक भाव में ओडिया जातीय जीवन विभिन्न दिग को से लेखनी चालना करछन्ते ओडिया जातिर जीवनी को से विभिन्न दिगरे से लेखनी चालना करछन्ते से होचन जड़े चिंताशील लेखक शिक्षा सभ्यता सामाजिक राजनीति शिक्षा उपर ताकर लेखा अच्छी सभ्यता उपर मनीष पाखे सब थिबा दरकार सभ्यता रहिबा निश्चित भाव दरकार किछि नथिले चलिबो किंतु सभ्य होबा दरकार ताले सभ्यता शिक्षा सामाजिक जो रीतिनीति अच्छी समाज आम गोटे समाज रोचे ना पे तो आम किसी गोटे नीति निहाती अच्छी गोटे रीति कहले गोटे नियम को आम नियम समस्त गोटे बंधा नियम गोटे जड़ित ये रीति नीति निश्चित भाव में आम अच्छी जेहेतु आम समाज रहीचु तेणु सामाजिक रीतिनीति आउ कौन परंपरा जो आम ट्राडिशन अच्छी जो परंपरा एवं आधुनिक मनुष्यर जो जीवन चर्चा बर्तमान जो आधुनिक मनुष्य जो जीवन चर्चा रही आधुनिक मनुष्य निजको सभ्य जगतर मनुष्य बोली बोलाउची एवं से अनुसार सभ्यतार पहाच चढ़ी चढ़ी गला बेलू से आधुनिकतार स्वादरे ये मतवाला हो प्रकृति को भूली जाऊँगी से सुंदर भाव में
ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖାରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଭାବ ଅଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ଅଛି ତ ମନସ୍ତତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀକରଣ ଭାବ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଛନ୍ତି, କହି ନ ଜାଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଥା ଓ ଲଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫରଫର ଉଡ଼େ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆନ୍ସରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲେଖିଛନ୍ତି, କୋହ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ? ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଢିଙ୍କିକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି, ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ଗାଁର ଡାକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗାଁର ଡାକରେ। ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଗାଁର ଡାକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। କାହାର ପିଲାମାନେ? କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ପିଲାମାନେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗାଁର ଡାକ ପାଇଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଡାକ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ସମକାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ର ପଡ଼ିତ ହୁଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଯଦି ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସମକାଳୀନ ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସମାଜର ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ, ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ, ସରଳ ଓ ତଥ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସହଜ ଥିଲା, ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେହେରାଙ୍କର ରଚନାଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ରଚନାଶୈଳୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କିଛି କଥା ପିଲାମାନେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ଜାଣେ। ତୁଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଛେ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ, ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତୁଣ୍ଡ, ଆମ ତୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ, ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତିନି ତୁଣ୍ଡ କଥା ଏଠି କହିଲେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା ସତ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମହାଭାରତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ। ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମନେ ପକାଅ ପିଲାମାନେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ ନରବାଗଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ ଏକ ହସ୍ତୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ବୋଧ କରିଛି, ତାପରେ ସେ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା କଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଗଲା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଲା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ହେଲା, ଏଇ କଥା କାହା କାନରେ ଯାଇ ବାଜିଲା? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାନରେ ବାଜିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି, ମୋ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କେବେ ମରିପାରେ, ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ନକୁଳ, ସହଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ପଚାରନ୍ତି, ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତୁମେ ତ ଧର୍ମରାଜ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥାଅ, ଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କ'ଣ ମରିଛି? ସେ କହିଲେ, ନରବାଗଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଅର୍ଥାତ୍ ନର କିମ୍ବା ହାତୀ, ଗଜ। ନର କହିଲେ ମଣିଷ, ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ। ନର ହେଇଛି କିମ୍ବା ହାତୀ ହେଇଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ସେଠି ଏମିତି ଚାଲିଲା, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିନଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଥିଲେ ନର କିମ୍ବା ହାତୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଛି। ସେ ହାତୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କୁହନ୍ତି ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ଆମର ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଉପରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ହେଇଛି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଆମେ ହିଁ ଶାସକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ବଳରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ମନୋନୟନ କରି ନେଉଛୁ ଏବଂ ସେ ମନମାନି କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଯଦି ମନୋନୟନ କରିବ ଅନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମନମାନି କରିବ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆମ ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉପରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଏ ତିନି ତୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ଏସବୁ ଉପରେ ଜାଗୃତ ହେବା, ତାକୁ ଆମକୁ କହିବା। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ସବୁଠାରୁ ମହାନ। କାହାକୁ କହିବା ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କହିବା। ଅନେକ କହନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ମତ ଅଛି। କାହିଁକିନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା। କାହିଁକି? ରାଜା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର। ରାଜା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ କରୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ତାହାର ମନ ଖୋଲି କହିବାର, ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ରାଜା ତାର ହାତ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ବେକ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିର ସବୁ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ବିଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରି ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଲୋକ ନିଜକୁ ଯେଉଁଠି ଶାସନ କରେ ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିଥାଉ ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପଜିଟିଭନେସ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭନେସ୍ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ପଜିଟିଭନେସ୍ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ନେଗେଟିଭନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଏଠି କହି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି କରିବା, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଭଲକୁ ଛାଡ଼ି ଖରାପ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖରାପ ହିଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏଠି ପ୍ରବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ସୂଚାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେତେ ବି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣଙ୍କ ଶାସନକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ? ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣଙ୍କ ଶାସନ, ଯେଉଁଠି ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଠି ଶାସନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ତାକୁ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି କି? ଗଣଙ୍କର ଶାସନ, ଗଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଗଣଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଇପାରୁଛି କି?
आम सतरे कौन आम निजक निजे शासन करुचे कि ये बड़ प्रश्नवाची आम भुवनेश्वर बेहेरा तरफ से कौन सतरे कार्यकारी हो पारे बर्तमान राजा शासन कौन थी पिला माने राजा माने कहूले जे अहम सर्वकर्ता मोकार व्यभिचारी थिला से समय राजा माने अहंकारी थे दुराचारी थे से जहाँ चाहूले ताहा कर बर्तमान किसी ना हाथ जोड़ी दी हाथ जोड़ी दे कह जी आज्ञा आपण मैंने आमको सुंदर भाव में भोट दिंतु आम आप सब मंगल विधान करूँ सब अलिया कार्य करूँ आपण गाँव रास्ता करूँ आपणकर गाँव में डाक्तखाना आपण गाँव में शिक्षा व्यवस्था सबू किसी करूँ थे भोट दे दिंतु तापर तू किए मु किए तापर आ चिन्हती भी नहीं तेणु ए प्रकार कथा को एठी कहगला जे गणक द्वारा गणक गणकर शासन को कुआडे गणतंत्र कहा जाए पिला माने बुझी होची कौ उद्देश्य ताले से कहिसंती हम जानि पारुछे से कहउचंती जे प्रकृत कथा को यदि विचार करा जाए प्रकृत रे गणतंत्र एक प्रकार व्यवस्था यही प्रकार ही जाइए वर्तमान समय रे से गणतंत्र निजर अस्तित्व को भूली जाई से परोक्षरे राजतंत्र ही काम करुछ हमें कही परिबानी राजतंत्र बोली किंतु काम तो से भाया ही हो राजा थिला तांगर राजा जोर जबरदस्ती कर नौले बर्तमान जबरदस्ती कर निया होनी हाथ निया जाउछ राजा जहाँ चाहूले छड़े नौले बर्तमान छड़े निया जाऊ नहीं बर्तमान हाथ जोड़ी मिथ्या प्रचार प्रसार करी कांथ बाड़े चित्र विचित्र करी इलेक्शन समय रे बड़ बड़ माइक लगे आमको भोट दियो ये सब प्रचार चली बाइक रैली आरंभ हो शह शह बाइक पछरे पछरे नेता पछरे जाऊँ नेता हाथ जोड़ी जाऊँ हाथ हले हले जाऊँ पछरे बाइक तेणु एठी से कथा को दर्शाई दि जाए पिला सूचई दि जाए पिला देखा शासन कहले कौन शासन कहले कौन आम प्रथम शासन शब्द को बुझा शासन अर्थ क्या शासन करवा ना मारपिट करवा गालीगलज करवा केबे भी नुह ये से कथा को कहुई पे मैंने शासन कहले लोकों ऊपर शासन को ही बुझाए लोक शासन कहले लोकों ऊपर जो शासन व्यवस्था राजाटी प्रजा पर शासन कर आम द्वारा जो प्रतिनिधि आम बाछीचु से प्रतिनिधि आमर शासक होता सी आम पर शासन करती से मैंने शासक गोष्ठीर आम शासित गोष्ठीर आम उपरे जे शासन करती सी होती शासक गोष्ठी आम शासित हो तेणुक आम हूँ शासित गोष्ठी तेल आम उपरे मालिकाना जहारी करवा नुह गोटे परिवार कथा भी एग्जांपल ये दि जाए पिला माने गोटे परिवार रे बापाटे ता पुओ झी उपर शासन करिवो ता घर उपर से शासन करिवो ता अर्थ या गणतंत्र शासन बोली कहबा कि ना पुओ बापटे पुओ उपर मारपीट गाली कर भी करें पुओ जदि पाठ न पढ़ला बापा गाली करती तो मन सहित हो निज स्त्री पिला छुआ उपर शासन करने को कौन कह जाए कि शासन बोली से तो मारपीट गाली गुलज होगला किंतु ये कौन कह पिला माने लोकों शासन अर्थात लोकों शासन शासन कहले माड़ गाली को बुझा जाए ना शासन कहले बुझा जाए जे जो लोक मानकर हितर व्यवस्था हो लोक मैंने मंगल रहीपर व्यवस्था करा लोक मान जो चिंता करा जो नीति आसो जो नियम आसो लोक मानकर हितरे लगुव से नीति नियम जो प्रणयन ता सहित ताको कार्यकारी जो प्लान कराहब एवं ताको प्लान आउट कराहब ये जो व्यवस्था सब लोक मानक ही हे ताहले ताको लोकंक शासन बोली कहुब नहले से लोकंकर शासन हो पारन पिला माने एग्जांपल निजी पिला माने निजे निज स्त्री किंबा पुओ झील उपर मालिकाना जाहिर करवा नुहे आउ एटा नुहे जे निज स्त्री पिला माने निज स्त्री किंबा पुओ झी उपर मालिकाना जाहिर करवा ताको कौन शासन कहुब कि ताको केबे भी शासन बोली कहुब
ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଥେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟାଦ ଅଟୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତିଷ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଦରକାର ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗରୁକ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ସାଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁଦିନ ବୁଝିପାରିବା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ହକ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଭୋଟର ପାୱାର ବହୁତ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବହୁଳ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଭୋଟର ପାୱାର ବହୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ହିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା 100-200 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଟଟେ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ସିଏ ତ ଆମଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ବେଇମାନି କଲେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଚଟପଣିଆ ଦେଖେଇବେ କି? 200 ଯିଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେ 2 କୋଟି 2,000 କୋଟି କେତେବେଳେ ନେଇଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା 100-200 ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବା, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନିଜର ଅଧିକାରକୁ, ନିଜର ମୂଳତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆଗେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ପରିଚୟ ହେବା ଦରକାର। ସେ ବିଷୟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ମଜା ଗପ କହି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଗପ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲ, 3 ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, 3 ତୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଛେଳିଟି କୁକୁର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଛେଳି ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ କୁକୁରଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଚାଲେ ପିଲାମାନେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚାଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କହିବାର କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ନା। ଯଦି ନିଜ ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ମାଲିକାନା ଜାହିର କରିବା, ତେଣୁ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି କହିବା କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ମନେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ଏ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ଏ ଦର୍ଶାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା କ'ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ସୂଚାଇବ କି? କେବେ ବି ସୂଚାଇବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ, ମୋକାର, ବ୍ୟଭିଚାରଗ୍ରସ୍ତ, ୟାହିକା, ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ଡିଣ୍ଡିଓପିଟି ଘୋଷଣା କରି କହେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନ ଗଣଙ୍କ ସମୂହିତ ପାଇଁ। ପୁଣି କୁହାଗଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ବିଭାଜନ କରିଦେଇ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନ, ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇ ଶାସନକୁ ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ରାଜା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେବି, ଯାହା କରିବି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବି, ନହେଲେ ନିଶ କାଟିଦେବି। ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ରାଜା ସବୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି କୁହନ୍ତି। ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। କିଛି ବି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଉଡ଼ିଯିବ କେବଳ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା। ଡିଣ୍ଡିମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ବି ମିଥ୍ୟା ଖବର। ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଡିଣ୍ଡିମ ଚାଲିଛି। କେତେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଡେଲି ଆସୁଛି, କେତେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଖବରଟି କାହିଁକି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମ ମୋବାଇଲକୁ ପଳେଇବା, ସମସ୍ତେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ସମାନ। ମୁଁ ତ କୁହେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚଲାଉଛି। ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ସେଇଠି, ସେଠି ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍। ହଁ, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଅମୁକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ସଠିକ୍, ସେ କିଛି ବି ହେଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଡିଣ୍ଡିମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସେପଟେ ଯିବାନି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶପୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଯେ
आचार भ्रष्ट जो मन पाखे आचार विचार भी न थाए मोकार बेभिचार मोकार कहले पिला माने मो कहले मो कहले अहंकारी दुराचारी को शब्द को बुझा मो अर्थ होची अहंकार अहंकार परिपूर्ण थिबा ए राजा मानकर जो शासन थिला से माने भी ये शासन व्यवस्था जो थिला मोकार बेभिचारी ग्रस्त इहारिका सामरिक शासन व्यवस्था सामरिक कहले युद्ध आगु कौन जो शासन व्यवस्था था युद्ध करा पड़ोशी राज्य राजा अन्य पड़ोशी राज्य उपर आक्रमण करुला से राज्य को अधिकार कर से हे राज्यर ये जो नूतन राज्यर तुम जनता माने मु तुम मान उत्तम व्यवस्था करी से राजा किसी करा मु करी किंतु प्रकृति में करना ये जो सामरिक क्षेत्र में ए प्रकार व्यवस्था थिला समस्त गोटे ही कथा कहते गोटे ही कथा थिला जे डिंडिम पिटी प्रचार प्रसार करी अर्थात डिंडिम पिटी निजे निजर बाजा बजेबा डिंडिम तुम पे देखिथ आगु डिंडिम जाऊला कि बर्तमान तो डिंडिम कौन बर्तमान गाड़ी आसूची अनाउंसमेंट होची किसी गोटे जनइबार हेले बा घर मान कांथर सब नोटिस दे दिया जाउची किसी गोटे सरकारी नोटिस आसिले बा न्यूज रे आम जानीपारे आमर जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया अच्छी आमर जो इलेक्ट्रोनिक मीडिया अच्छी बा प्रिंटेड मीडिया अच्छी से आमर आसिले आम जानीपारे वर्तमान समय किंतु आगुरी कौन थी राजा शासन थी राजा कौन करते गोटे डेंगुरा दे पठाऊले डेंगुरा पिटुला से शुण 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 एक कथा से सूचौल किसी सूचना देवाई थे से डिंडिम पिटी कहूला बाजा बजे कहूला शुण 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 बोली एक कथा पिला तो मैंने जानी थाई पार बुझी पिला माने किंतु से समस्ते गोटे ही कथा कहती गोटे ही डिंडिम पिटी कहती जे आम जो शासन रे वर्तमान अव्याहत जो शासन चली जो शासन आम करुचु जो शासन शासक आम केवल लोक मानकर हित करुचु लोक मानकर मंगल करुचु आउ निजपाई मु जमा किसी करनी मु मो निजपाई व्यक्तिगत किसी कर जहाँ करे लोक मानक करे ए कथा कह जाऊँगी बर्तमान ये जार डिंडिम पिटुंट जी जार पे काले निजे बजाऊँ निज पे काले निजे बजेबा निजर बड़पण निजे देखा तेणु ये कहु देख पिला माने शासन डिंडिम पिटी घोषणा करी कहे जे प्रवर्तित शासन जो प्रवर्तित जो चली अच्छी जो प्रवर्तन हो जो शासन जो चली प्रवर्तित शासन गण गणक समूह हित गण समूहकर हित लोक मान हित ये शासन बोली कहुच्छे अतएव गणकर द्वारा शासन ही गणतंत्र प्रकृत और प्रधान विशेषता बोली कहुपे ताले पिला माने एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ी पार जे गण द्वारा शासन ही गणतंत्र प्रकृत प्रधान विशेषता हो पारे गणतंत्र प्रकृत एवं प्रधान विशेषता कौन गणक द्वारा शासन क्वेश्चन पड़े पिला बारे जे गणतंत्र प्रकृत प्रधान विशेषता कौन से हूँ गण द्वारा शासन हम पिला उत्तर हम गण द्वारा शासन ताले गण द्वारा अर्थात लोक मान द्वारा गण कहले आम लोक को बुझू जन को बुझू जनता को बुझू ताले ए लोक मानकर शासन ही हूँ गणतंत्र प्रकृत और मूल जिनस जोड़ा प्रधान विशेषता स्पेशलाइजेशन गणतंत्र स्पेशलाइजेशन यहाँ हूँ कौन लोक मैंने ही शासन करेंगे ये शासन दायित्व लोक मान ही दिज्व वंशानुवाद रहा मु राजा थी मो पुओ तापर राजा हम ता पुओ तापर राजा हम ता पुओ तापर राजा हम ये जो वंश परंपरा अनुसार राजा शासन चली आसला राजतंत्र चली आसला राजा पुओ पर राजा ता पुओ राजा ताप राजा ए प्रकार जो राजाभिषेक हो चलता से प्रकार नुह ये आम कौन करूँ लोक मान भर बाछबू जन पे पॉलिटिकल साइंस क्लास कर निश्चित भाव में पार्टी सिस्टम पर ही बर्तमान आम चली तेणु बर्तमान तुम्हें सत कथा कहल पे आम कौन से भाई लोक मान बाछिकी दौचे कि आम भर जन को देचे कि आम भर जन को बाछी दौचे कि ना गोटे राजनैतिक दल गोटे व्यक्ति को दौचे आम जाने भारत में बहुदलीय व्यवस्था अच्छी आ बहुदलीय व्यवस्था गणतंत्र मूलदंड बोली कही दि जाए हाँ कि नहीं पिला भारत में बहुदलीय व्यवस्था ना
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବୁଝି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜର ଶାସନ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କୁହାଯାଉଛି। ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋକପାତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ପିଲାମାନେ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ, ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେଉଁଠି ଶାସନ କରିଥାଉ ସେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ? ତେଣୁକୁ ତ ଏଠି ବିଦ୍ରୂପ କରାଯାଇଛି ତାକୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଏ ସମାଲୋଚନା କାହିଁକି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାର ସ୍ଥିତିରୁ ବଜେଇ ନ ରଖି ସେ ସ୍ଥିତିରୁ ହଟିଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଲୋକେ ନିଜେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ କ'ଣ ନିଜେ ହେଇପାରିବ ବି ନାହିଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କାଲି ଆଉ ଜଣେ କହିବ ସେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବି ତ ହେଇପାରିବନି ନା, ଜଣକୁ ନେଇକରି ହେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଆମେ ବାଛିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ମନୋନୟନ କରିଥାଉ। କାହାକୁ ବାଛୁ? ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ଥିବ, ଆଦର୍ଶ ଥିବ, ହଁ କି ନା, ଜଣେ ସଦ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିବେ, ହିଂସା ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ ନା, ସେ ତ ଜିତିଲା ପରେ ହାଣିଦେବ, ମାରିଦେବ। ବହୁତ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଛିଥାଉ କାହିଁକି ନା ଆମର ହିତ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜତ୍ୱକୁ ଭୁଲି, ନିଜର ଯେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ଭୁଲି ଟଙ୍କା କିଛି ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଉ। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣକୁ ଜିତେଇ ଦେଉ। ତାହେଲେ ପାର ଡେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ସେ ଥରେ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର। ରାଜ୍ୟର ନା ନା ହେଇଥିବ, ଥାଉ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଆମର ପରିଚୟକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କଥାରେ ଅଛି 7 କଥାରେ ସତୀ ଭୁଲେ, ମିଥ୍ୟା କଥା ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଯାଉ, ଲୋଭ ଆମକୁ ଖାଇଯାଏ, 7 କଥାରେ ସତୀ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶାସନ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଏହି ଶାସନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାଲିକ, ଦାସ କହିଲେ ଚାକର। ମାଲିକ ଚାକରର, ମାଲିକ ଗୋଲାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦାସତ୍ୱର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଯିଏ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ବି ସମାନ, ଆଉ ଯିଏ ଶାସିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବି ସମାନ। ଋତିକ ରୁଆସନ୍ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି? ଋତିକ ବାବା କ୍ଲାସ୍ 6ଟା ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ 6ଟା ବେଳେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଛି, ସେ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା, MK କ୍ଲାସେସ୍ ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି MK କ୍ଲାସେସ୍ ଇ-ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ବଟନ୍ରେ ଜଏନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଉଛି। ତା'ର ଏକ ସୂଚୀ କରିଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ସେ ସୂଚୀ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କଲେଣି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ
ताकू पाइपर देखिपारे एवं यही क्लास को जो करने आम मॉर्निंग समय 6टा समय क्लास को करुचे बर्तमान समय तेणु पे समस्ते को अनुरोध जे जो मैंने जानी ना टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जातु ताले आपण मैंने बेटर उपाय जानीपारे जे कौ समय कौ क्लासटी होची किसी कारण जदि क्लासटी कैंसल होची ताकू से टेलीग्राम ग्रुप रे ही सूचना प्रदान कर दिया जाए आपण मैंने से सूचना पाइपर से टेलीग्राम ग्रुप माध्यम पिला माने तेणु अनुरोध आपण मैंने समस्ते टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर जातु आपण मान सहयोग द्वारा ही क्लासटी सफल हो पार ओके ताले पिला माने हमें देखिबा ताले एठी शासन जो व्यवस्था अच्छी प्रभु किंबा दास प्रभु कहले मालिक दास कहले चाकर मालिक चाकर व्यवस्था ही नहीं ये समस्त समान नहीं पिला माने जे शासन करुची से भी समान और जे शासित होची से भी समान शासक एवं शासित गोष्ठी भितर मत किसी मत तो नुह किसी पार्थक्य नहीं किसी डिफरेन्स नहीं बोली कह किंतु प्रकृति में कौन हो नेता बड़ बड़ गाड़ी चढ़ी गला बेले आम भाया लोक मैंने सबू से माने नेता आम हेलु सब हीनस्ता आम पाखे पत्र कुड़िया ताक पाखे आलिशान बंगला बड़ गाड़ी एसी विलास वैसन रोला बेले से माने आमे माने पत्र कुड़िया जीवन अतिबाहित करुछु तेणु एठी से प्रश्न आसूची पिला माने प्रकृति कौन गणतंत्र व्यवस्था होची जदि समान था ताले शासक शासित भितर समानता रही था कहीं ये तो गणतंत्र व्यवस्था राजतंत्र में कहीपर राजा विलास वैसन रही पारे राजा बड़ सिंहासन राजा पाखे दास रे सब रे किंतु एठी गणतंत्र व्यवस्था से दासत्वर भूमिका किसी ना प्रभु दासत्व किसी ना कहीं मालिक नुह कहीं चाकर नुह प्रकृति कौन हो प्रकृति कौन हो पिला माने प्रकृति कौन हो कि तेणु ए प्रश्न आमको उठाई किए भुवनेश्वर बेहरा आमको सूचाई देते जदि निजे निजर अधिकार को भूली जीव ताले यही भाया सब बड़े निर्यातित होतुब मोकार व्यभिचार राजा माने आसुथिबे अर्थनैतिक समता आउ कौन पिला माने जो विषय आम आलोचना कले अर्थनैतिक समता तुम पाखे मो पाखे 100 टंका अच्छी तुम जी शासक कर भी समानता रहा दरकार 100 रहा दरकार भाई भाई हवा दरकार न सेमती हो सी रोचे पूरा उच्च हाय रे आम पूरा तल निम्न रे अर्थनैतिक स्तर इकोनोमिकाली भी आम समान नुह गणतंत्र शासन में सेमती रहा कथा कि नहीं जे प्रभु दासत्व रहा अर्थनैतिक समता प्रत्येक लोक मान पाखे समान व्यवस्था सब रबूि सुव्यवस्था करा गणतंत्र शासन तेणुकर आम एत सुंदर व्यवस्था को बाछि नहीं ना गणतंत्र व्यवस्था को आम राजतंत्र तो थिले कहीं गणतंत्र पट आम आकृष्ट हेले तार गोटे ही कारण थिला जे गणतंत्र व्यवस्था रे केही राजा नुहंती केही प्रभु नुहंती केही मालिक नुहंती केही चाकर मध्य नुहंती मालिक चाकर व्यवस्था नथिबो एवं कौन थी पिला माने अर्थनैतिक समता थी समस्त पाखे समान थी कि से भाया कौन देखा धनी धनी हो गला बेले को गरीब गरीब हो मरुची आ कौन व्यक्तिगत अधिकार हाँ यहीटा आमको समस्त अच्छी यहीटा को बुझा दरकार आमको व्यक्तिगत अधिकार प्रत्येक व्यक्तिर अधिकार अच्छी गणतंत्र प्रत्येक व्यक्ति पाखे तार गोटे अधिकार अच्छी पिला माने आम जाने मौलिक अधिकार विषय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ू ताले मौलिक अधिकार विषय में जाने समस्ते व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्तिर स्वाधीनता अधिकार अच्छी समान भाव में बंचवा समान पाइबा अधिकार आम समस्त अच्छी व्यक्तिगत स्वाधीनता अच्छी आ समष्टिगत आ संगे संगे कौन कहगला समष्टिगत प्रगति आ प्रगति आम कौन बुझे प्रगति खाली मु एका डेभलप करी ताल प्रगति बोली कह ना डेभलपमेंट बोली कह ना जदि आम समस्त मिली मिसी डेभलप कर गोटे गाँ एग्जांपल पिला माने गोटे गाँव रे
जदि सबू लोक मैंने सच्छल अवस्था थे उन्नत अवस्था थे ताले गाँटी को उन्नत बोली कह धनी गाँ बोली कह आ गाँव में जदि अधिकांश लोक गरीब अवस्था थे ताले से गाँ को कौन गरीब धनी बोली कह कि से अनुन्नत बोली कह गरीब बोली कह तेणु प्रगतिटा समष्टिगत हवा दरकार जदि राज्य होती समग्र राज्यर प्रगति डेभलप हवा दरकार राज्यवासी समस्त डेभलप हवा दरकार देश जदि होती देशवासी समस्त प्रगति हवा दरकार हना पिला माने शासन स्वाभाविक परिणति बोली जुक्ति करा जाय थाए आम देश में जनसाधारण अभिज्ञतार किंतु मन हुए जे एपरी प्रचलन होगा केवल तात्विक एवं पथिगत तेणु आम देश ठीक पहला मैंने डायरेक्टली से कहीदे आम देश जनसाधारण जो अभिज्ञता अच्छी पिला माने तो मानकर जो परीक्षा रिलेटेड न्यूज अच्छी आज बैठक अच्छी आज बैठक अच्छी पिला माने निश्चित भाव बैठक सरला जो रिजल्ट आसो मीटिंग जो अच्छी जो मीटिंग रू किसी आसो से रिलेटेड जहाँ भी आसो MCQ हम कि जो सिलेबस अच्छी से सिलेबस रे हम जमीती पैटर्न नथिला से पैटर्न हम कौन हम ताको मु तुमको निश्चित भाव में तो मान पाखक आसी वीडियो करी कहबी वीडियो माध्यम ही मुझे पिला व्यस्त हबार किसी ना क्लास सरी जाऊ सब क्लास सरी जाऊ क्लास सरू न्यूज आसी जाऊ आज एक मीटिंग थिला आज मीटिंग रे कौन हो डिसीजन जना जीवो जब मीटिंग रे डिसीजन किसी आसी जाए ताले जो डिसीजन आसीबो ता ऊपर हमें निश्चित भाव में तुमको सूचना प्रदान कर दिया वीडियो सूचना दे दिया व्यस्त हबार किसी ना पिला कहीं तुम मान आम प्रतिदिन सकाल उठी गोटे ही कम होता है तुम मन का रिलेटेड कौन न्यूज अच्छी ताकू पढ़ा प्रतिदिन सकाल उठिले आम ऐसे ही कम प्रथम आगे करूँ जे मु तो सहीटा ही करे जे मो पिला मनकर न्यूज कौन अच्छी आउ अन्य न्यूज छाड़ी दियो कोरोना कौन है किए केते मरला सेटा पर देखा दिबो किंतु एजुकेशनल न्यूज कौन अच्छी ताकू आगे खोजी बाहर कर ओके ताल देख पिला माने आम देश में जनसाधारण अभिज्ञता रु किंतु मन हुए जे एपरी पर्यालोचना केवल तात्विक व्यक्तिगत आम देश को जब पर्यालोचना करवा पे मैंने आलोचना समालोचना पर्यालोचना तीन प्रकार थाए जोटा मुझे कहूँ से आलोचना हो तुम मैंने शुणी ताकू कौन रियलाइज कर से हूँ समालोचना और जो कहीं जब विचार करता आम दुई जनकर कथा को जी करती आलोचना करती कहुए पर्यालोचना बोली कहते समीक्षक माने समीक्षा यदि करती रिजल्ट दियंती विचार करती ताको आम पर्यालोचना बोली कहते जब आम देशर ये गणतांत्रिक व्यवस्था को जब पर्यालोचना आम देशर जो गणतंत्र सर ट्वीट कराइला जे ट्वीट किए कला ताकू जानवर अच्छी जे ऑफिशियल ट्वीट है मुझे निश्चित भाव तुमको जनइबी ए कौन से व्यस्त हुआ ना व्यस्त जो ट्वीट होती से ट्वीट कौन किए करम जाना व्यस्त होने मुझे निश्चित भाव तुमको जनइबी ट्वीट करा जाई पारे किए करते केबे करते कौन करते जानवा दरकार बहुत प्रकार ट्वीट आसुची पिला माने बहुत प्रकार न्यूज आस सब न्यूज तुम पूर्व कही सारे जे टी सोशल मीडिया बर्तमान अच्छी सोशल मीडिया रे मिथ्या खबर बहुत जल्दी प्रचार प्रसार हो जाए तेणु जो खबरटी आसो से खबर को आम जानवा दरकार प्रकृत ठीक कि भूल तापर आम कहवा निश्चित भाव तुमको कहवा जे पर्यटन मुझे पे तुमको कहनी मुझे खबर सत्यता उपर मुझे जानी ना तेणु कहनी जब सत्यता मुझे जानी से निश्चित भाव तुमको कहि व्यस्त हबार किसी ना पिला मैंने मुझे व्यस्त होनी तात्विक माने जो थियोरीटिकाली तत्व जोड़ा को कह जाए थियोरी बोली कह जाए थियोरी गोटे थियोरी उपर गोटे तत्व उपर बेस जोटा आम खाली तत्व अच्छे खाली आम कहूँ गणतंत्र लोक मान द्वारा लोक मान नहीं व्यवस्था किंतु कार्य नहीं कार्य नहीं खाली कहूँ ताले तत्व खाली थियोरी प्रैक्टिकली किसी नहीं मु तुमको पिला माने कहबी गोटे एग्जांपल दउची मु तुमको पिला माने कहबी गोटे कार ड्राइव तुम कार ड्राइव शिखी नथिबो कई हुए तो शिखी तुम तो शिखी थिले भी शिखी नहीं बोली कहजो कहीं तुम 18 वर्ष हो नथिबो आ तुमको लाइसेंस मिलले जे पर्यंत तुमको लाइसेंस मिली नथि तुम शिखी ना शिखी थिले भी शिखी ना मु तुमको कहदेवी कार बाबा मैंने एमती चला जाए एमती गोटे स्टेरिंग अच्छी ताको एमती बुलेइबो बांकेइबो
गोटे गियर थाए 1 2 3 4 करी गियर पकेब क्लाच थाए एक्सलेटर थाए ब्रेक को माड़िया पड़े एक्सलेटर को दबेले गाड़ी आगे जाए क्लाच को माड़ी गियर को पकड़ पड़े कहीदेली ये कौन तत्व तुम्हें कौन गाड़ी चल पार कि जे गाड़ी चलवा शिखी ना मुझे कहीदेली बाबा तू कौन करू स्टेरिंग धरबू गियर पकेबू क्लाच माड़ी गियर पकेबू एक्सलेटर दबेबू गाड़ी चलो से कौन चल दे पार कि चल पार कि पे मैंने चल दे पार चल पार कहीं ना से थियोरीटिकल गला केवल तत्व मु कहली प्रैक्टिकल कथा कहली कहीं से प्रैक्टिकल करके से चल पारा ना से आम देशर जो गणतंत्र व्यवस्था को कहगला केवल तात्विक आउ पथिगत विद्या परहस्त धन बही रे थिबा पाठ पथिगत विद्या बही रे थिबा पाठ बही दिने भी मेले भी नहीं बही दिने भी खोली भी नहीं बिना मेलारे बही मु कहबी मु बहुत किसी जानी तुम घरे पिला माने तुम्हें 10टा बही किणिक आनल गोटे बही पढ़ब ना तुमको कौन ज्ञानी कह कि मु गोटे बही किणिक आनली से बही को पढ़िली ताले मो पाखक किसी ज्ञान आसब कि ना नहीं से बड़े आम देशर जो गणतंत्र व्यवस्था अच्छी ना पिला माने आम देशर गणतंत्र व्यवस्था केवल थियोरिटिकल एवं केवल पथिगत आमे खाली ताको बही रे सिना हमर लेखा अछि केवल लिपिबद्ध होइके रहिछि काम रे किछि नाही पथिगत विद्या परहस्त धन तुम पाख परहस्त धन पिला माने तुम पाखर थिबो टंका मो पेट पुरिबो कि तुम पाखर 100 टका अछि मो पाखर किछि नाही तुम्हें 100 टंकार जाई होटल को जाई किछि खाई देला पेट तुम पूरी गला तुम पाखे धन अच्छी टंका अच्छी मो पेट पुरब के पुरब ना से भाया आमर खाली पथिगत रही बही भितर पाठ थिले बही को न पढ़िले कौन पाठ हम कि बंगाली माने कौन कहते पिला माने आमार घरे अनेक पुथी अच्छे आमी कि पंडित नुह से मैंने कहती जे मो घरे एते पुथी अच्छी एते पुथी पुराण सबू अच्छी आ मु कौन पंडित नुह घरे कौन पुथी थिले पंडित बोली कह जे पर्यंत आम पाठ पढ़ा ना आम कौन पंडित बोली कह ज्ञानिक बोली कह मो घरे रामायण थिबो भागवत थिबो गीता थिबो कुरान थिबो बाइबल थिबो सब रखी मु घरे आ मते कौन पंडित कह जे पर्यंत मो पढ़ी ना मते कौन पंडित बोली कह कि केबे भी कह नहीं तेणु से मैंने से प्रकार कहते आम गोटे बंगाली कथा अच्छी कथा जे आमार घरे अनेक पुथी आमी कि पंडित नुह खाली पथी थिले कौन पंडित बोली कह कि केबे भी नुह से भाई आम देश में आम जाऊँ जे गोड़ मानक जो शासन जो लोक मान द्वारा लोक मान नहीं जो शासन ताको गणतंत्र बोली कहजु केते बेले लोक मान को नहीं कि हैला किछि जण मिसी गल गोटे दल करदल हो गला जा लोक मान को नहीं कि गला जाओ गण मान द्वारा लोक मान द्वारा नहीं से राजनीतिक दल मैंने किसी जन मिसिगले नेता कुजी नेता सब मिसी भाई आमको भोट दियो कि भाईचारा किए कौ प्रकार उपाय भोट सब नहीं गला आ लोक मान शासन प्रकृति कौन लोक मान शासन होची से राजनीतिक दलर जड़े तांको आउ जड़े अमुक अमुक पर समुक टमुक पर ढमुक बाप पर पुओ 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 तापर ता पुओ ता पुओ ता पुओ ए प्रकार चलछि ना नहीं वर्तमान भी आम अनेक कन्स्टिट्यूएंसी देखुछु बापा राजनीतिक दलर गोटे मुख्य पुरोधा थिले तो पुओ भी से हे जाउछि राजतंत्र तो थिला बापा पर पुओ होउतला तो राजतंत्र थिला राजार पुओ राजा राजार पुओ राजा हेबा ये तो राजतंत्र व्यवस्था वर्तमान भी से व्यवस्था देखा जाउछि कि नहीं जहाँकर बापा नेता थिले तांको पुओ भी बड़ राजनेता होउचंती तांको पुओ भी ये तो वंशानुक्रम चली आसला ताले लोक मान को पई हेला केमिति तेणु आमर एठी भुवनेश्वर बिहार एठी खोलम खुला कहि दैछंती पिला माने ओपनली कहि दैछंती जे ये होउछि केवल पथिगत खाली लेखा हेछि लिपिबद्ध हेछि बुझे पिला माने केवल लेखा हेछि
ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଖାଲି ଲେଖା ଅଛି, ରିଟେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିପାରୁ। କାହିଁକି କରିପାରୁନାହିଁ? ତାହାର ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବି ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇବେ, ଆମେ ଯଦି ସେ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା। ଯିଏ ବାଛି ନେବାଲା ତାର ଦୋଷ। ବଜାରକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ, ବଜାରକୁ ତୁମେ ହାଟ ଯାଇଛ ନା ପିଲାମାନେ? ହାଟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ହାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହାଟ ଲାଗେ, ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ହୁଏ ତ ବା ପ୍ରତିଦିନିଆ ଯେଉଁ ହାଟ, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛ, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହାଟକୁ ଯାଇଛ ପିଲାମାନେ, ହାଟକୁ ଯାଇଥାଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭେଣ୍ଡି କିଲେ ଆଣିବାର ଅଛି, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପରିବାର ନାମ ପିଲାମାନେ, ଭେଣ୍ଡି କିଲେ ଆଣିବାର ଅଛି। ପରିବା ଦୋକାନୀ ତ ଭେଣ୍ଡି ରଖିଛି, କେଉଁ ଭେଣ୍ଡିରେ ପୋକ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ କେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢ଼ା ବି ହେଇଯାଇଛି, କେଉଁ ଭେଣ୍ଡିରେ ପୋକ ବି ଲାଗିଛି, କେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢ଼ା ବି ହେଇଯାଇଛି। କଞ୍ଚି ନୁହଁ ସେ, ତେଣୁ ବାଛିବ କିଏ, ଆଣିବ କିଏ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇଦେ, ସେ ଯେତେ ପୋକ ଲାଗିଥିବା ବାଲା ଆଉ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ଭେଣ୍ଡି ଆମକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଅଧିକାର ଆମେ ଖାଇବା ଘରେ ଆଣି, ଆମେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲଟା ବାଛିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାରେ ପୋକ ଲାଗିନଥିବ, ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଟି କଞ୍ଚି ଥିବ, ସୁଆଦିଆ ଥିବ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆଣିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିବା, ନିଜେ ବାଛିବା ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ବାଛିବା କାମଟା ଭୁଲିଯିବା, ଆମ କାମ କ'ଣ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ କରିବା, ଆମେ ବାଛିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇ ଟଙ୍କା 100ରେ ଶସ୍ତାରେ ହୀନସ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଟଙ୍କା 100ରେ ଲୋଭରେ, କିଏ ଟିକେ ମଦ ହାଣ୍ଡିଆ ଲୋଭରେ, କିଏ କି ଲୋଭରେ ଭୋଟକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ବିଶେଷତା ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭୋଟର ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ନହେଲେ ଘରକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପୋକ ଲଗା ଭେଣ୍ଡି ଆସିଥିବ, ଆଉ ଥରେ ପୋକ ଲଗା ଭେଣ୍ଡି ନେଇକି ଗଲେ ଘରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କିଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଗାଳି କରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁରେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦପତି। ଏ ଭାରତକୁ କୁହାଗଲା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆମେ କୁହେ ସିନା ଭାରତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଏଇଠୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ବ୍ୟବହାର, ଜାତି ଅଜାତିର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କଳାକାରର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଆଫ୍ରିକା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଆଫ୍ରିକା କଥା, କଳାକାର ଭେଦଭାବ ସେଠି ଥିଲା। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଭାରତରେ ବି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଜାତି ଅଜାତି ଅଛି। ଆମେ ନାନା ଜାତି, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ, ନାନା ଭାଷା, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ସବୁକିଛିରେ ଆମେ, ତେଣୁ ଏଠି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ବୋଲି। ଲଙ୍କାରେ ତ ସବୁ ରାକ୍ଷସ, ହରିନାମ ନେବ କିଏ? ଲଙ୍କାରେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ, ସବୁ ଅସୁର। ଆଉ ଅସୁର ମାନେ କ'ଣ ହରିନାମ ନେବେ? ହରି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ନେବେ କ'ଣ ସେମାନେ? କେବେ ନେବେ? ନା, ନେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନେବେ ନାହିଁ? ନା ସେମାନେ ଅସୁର ଜାତି। ଅସୁର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଗ ଅଧିକ,
विष्णु को क्रोध अधिक हरिंकर नाम नेबा असंभव कथा तेणु ये लंकार हरि शब्द मैंने असंभव कथा को बुझाई जे भारत में सामाजिक न्याय आनिबाटा असंभव कथा होता है लंकार हरि शब्द परी पे ये कहुच्छे पे पुंजीपतिर विशाल प्रसाद ये भारत में कौन कहीं पुंजीपतिर विशाल प्रसाद अभिकारी पत्र कुड़िया पुंजीपति पाखे विशाल प्रसाद अच्छी आ भिकारी पाखे पत्र कुड़िया अच्छे पे पुंजीपति जो बड़ बड़ कोठा घरे रोला बेले भिकारी रोचे पत्र कुड़िया दिनहीन जीवन से बिताऊँ पत्र छाउणी कर रही खरा वर्ष शीत शोक पड़ी आ पुंजीपति जे शिल्पपति जहाँ पाखे पुंजी अच्छी से बड़ बड़ कोठा घरे रोचे आराम रोचे विलास वैष्ण रहा बेले रास्ता कड़ मध्य अर्थनैतिक समानतार आशा केवल कल्पनार विलास आ रास्ता कड़ कूल जो कहुच्छे समतार आशा ये समान जो आशा केवल कल्पनार विलास अटे कुसंस्कारपूर्ण साधारण शिक्षाविहीन समाज रे व्यक्तिगत अधिकार चिलिका माछ पर स्वप्निल कुसंस्कारपूर्ण कुसंस्कार परिपूर्ण थिबा सामाजिक जो समाज रे जो व्यक्तिगत अधिकार चिलिका माछ पर स्वप्निल पाउछि दुष्प्राप्य ये स्वप्न सदृश आ समष्टिगत प्रगति आकाश कइया परी कल्पकल्पित आ समष्टिगत प्रगति जो आम भावुचे समस्ते एका सहित डेभलपमेंट हम एका सहित प्रगति हम ये केवल कल्पना ये हवाटा संभव नुहे केवल कल्पना आम खाली भावुचु सीना समस्त प्रगति हम किंतु समस्त प्रगति ये कल्पना ही रही जाइए मन तेणु प्रश्न उठे गणतंत्र को जहाँ बोली घोषणा करा जाए सतरे कौन ताहा नुहे मनर गोटे प्रश्न आसे जे गणतंत्र को जहाँ बोली कह जाए गणतंत्र कौन प्रकृति सेमिति नुह कि गणतंत्र प्राय समस्त हित कर लोक मान द्वारा गण लोक मान शासन को कह जाए गणतंत्र तेणु समस्त हित से लगे कथा किंतु ये तो कल्पना जल्पना रहीगला समस्त समष्टिगत प्रगति हो पारना जो से कल्पना जल्पना होगा पे आज आम ये पर्यंत पढ़ा आसंता एक क्लास रे आसंता काली जो क्लास हम आम जो समय आम सूची दे दि जाए जो रूटीन अच्छी रूटीन अनुसार आसंता काली जो क्लास अच्छी पे तुम टेलीग्राम ग्रुप रे तुम चेक करनब और निज निज खाता नोट डाउन कर रखि ताहले तुम जापर कौ दिन कौ क्लास हो कौ क्लासटा हो पूरा पूरा तुमको टाइम टेबल पूरा कर दिखाई पे समस्त बहुत बहुत धन्यवाद और जो नोटिस आसी से नोटिस विषय में मुझे एनालिसिस करी तुम मानक निश्चित भाव में जनइबी पे अपेक्षा रही था वीडियो बहुत जल्दी मुझे तुम दूँ समस्त को नमस्कार।